Walay nang tupatid siya naman, ang tukunoy ibig sabihin niya kaaro. Hi, I'm Sylvester, a teacher here in Dubai. I decided to document my life for 30 days, and today is my day 30! Yay! Walay sinilukon sari-saring kakanan naman narkod saya ay so. Agak mangkapit medyo late la, pero baka agak makaugip na ani. Ani, KitKat. Agad tayo. Nya may sinilukong kakananay ni panunangkod si kayo. Nandodumaan so walay buko pie, walay malagkit, walay sapin-sapin, walay ubi pie amo tao saya ay. Si kanan ko unaan. Gabay ko'y egg pie. Egg pie. Tawayan tayo yung egg pie ay. Sabit. Nan-order ta singa reward good sa relic ta akumpleto so hanggang day 30. So ang may tupot ni man niya ang meaning niya kaaro para sa ray followers ko ya kakaaro ya alawang taga Pangasinan or alawang Pangasinense. Sa meaning niya kaaro ay kaibigan or a friend or a companion or someone who journeys with you. Antayo na ng start ya day 1 agko expect niya dakal so man follow, man trending or man viral may video or dakal so man comment pero gabay ko labay talaga i-document so bilay ko bilang OFW dya kaya natalo sa inyo mo so bilay na OFW ya alawan na ya summit ano may marami po post missing ano front labat man cover labat man pero may behind the scene amay so struggles may mo biglaan ya actually ya di makal kayo 9,000 kilan tampol grabe mama plus katon kumun suportan nyo ni wala rin gabay ipagawad siya i-share yung labat so video pendakal ni so naabot to na reach to ya totoo alaw labat jad Pangasinan or jad UAE pero jad other countries mo nagkwanta no masaya kayo sa ray video iray content ko no masaya kayo comment kayo palitan rin na ituloy ko niya o andila ag kayo mapagat ang gadwatan kayo manggawat ni video katon kumun tuloy-tuloy so support ayun siya nabas salamat kakaaro. Good night. Bye-bye.